ଖାସି କଲିଜା କିମ୍ବା କୁକୁଡ଼ା କଲିଜା ଖାଇଲେ ଆମ ଦେହରେ ଲାଗିବ। ଆଜି ତିଆରି କରିବା କୁକୁଡ଼ା କଲିଜା। ଏହିପରି ଯଦି କଲିଜା ମାଂସ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଟିରୁ ସ୍ୱାଦ ଛାଡ଼ିବନି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରମାନଙ୍କରେ ବି ଏହି ପ୍ରୋସେସରେ ରୋଷେଇ କରିବେ। नमस्कार, मु कमला गोटे नुआ वीडियो रे आपण मानक स्वागत। आज तैयारी करवा कलजा भजा। लंका एठी 4टा कलजा अछि आ एगास्ता पई जीरा नै छी, एतकी प्याज रसुन अदा लंका एबे एगुडा को छोट छोट भाबरे काट नबा ताकू। प्याज गोटे नहीं, प्याज को छोट छोट भाव काट नवा। लंका 2टा नहीं, अदा नहीं फाड़े, रसुण नहीं गोटे, सिल को धोई नवा, मसला को भी धोई नवा, जीरा फिरा प्याज फ्याज सब धोई नहीं बाटी नवा। जीरा गोटा रही जाए ग्राइंडिंग करला बेलू से बाटी नौची। धान काटुली तो हाथ काटी देछि, से गोटे आंगुड़ी टेकी कर मसला पेसुची, हेले भी आ जीरा गुंड हेबनी, से शिलरे बाटी नौची। इबे बाटी मसला बटा सेकेंड टाइम मसला बाटुची, सेकेंड थर पाई थर तो गुंडा हेबनी। एबे मसला काढ़ी नवा शिलरू। कुचा काठ रे किसी चुली जलेबा, चुली तो जलेबा बहुत डेरी लगे, से मु कुचा काठ रे चुली जलाऊँची। पॉलिथिन गोटा देछि, अति सहजरे चुली जलिबो। कुचा काठ देले बहुत जल्दी चुली लागे, से मु कुचा काठ रे चुली आग धरई नली। आ किसी कुचा काठ आनी चुली रे दबा। सेपटे कड़ई बसची, सेपटे कलजा गुड़ा को काटी नवा छोट छोट भाव में। बड़ थिले बड़ बड़ हेले माने मसला पशिबनी, छोट छोट हेले मसला काटिले मसला पशिजिवो। काटी नौची 4टा आनिथिले। एबे कड़ई आउ थरे पुणी बसई नवा। गरम हो जाइथिला कड़ई, किछि तेल ढाई नवा। प्याज भी टिके काटी नवा फुटन पाई। प्याज हो गलानी, एबे हळदी गुंडी किछि पकई नवा मसला रे। सेपटा मसला हे रेडी हो गला। मसला छाड़ीबा कड़ई रे, मसला को भाजी नबा। निपरी भाजी नबा, जहाँ फल मसला रे प्लेट रे स्वाद अनुसार लुण दे दबा। पानी किछि प्लेट रे ढाली नबा। जीरा तो बटा है, गरम मसला मीट मसला दे दबा। पुणी आउ थे चलई नबा। मसला बटा होता प्लेट रू पानी काढ़ी दे दबा मसला रे। मसला
ସିଝି ଆସିଲାଣି ମସଲା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କମ୍ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ନେଉଛି। ପୁଣି ଚଲେଇ ନେବା। ଏହିପରି ଭାଜି ନେବା ମସଲାକୁ। ହାଲକା ପାଣି ଦେଇ ଚଲେଇ ନେବା। ମସଲା ଯାହା କଡ଼େଇର ଚାରି ସାଇଡ଼ରେ ଲାଗିଛି ଛଡ଼େଇ ନେବା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଚଲେଇ ନେବା ମସଲାକୁ। ମସଲା ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ କାଟି ରଖିଥିବା କଲିଜାକୁ ପକେଇ ନେବା। କଲିଜା ସହିତ ମସଲା ମିଶାଇ ନେବା। ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଚାରି ସାଇଡ଼ର ମସଲା କାଟି କଲିଜା ସହିତ ମିଶାଇ ଦେବା। ଢାଙ୍କୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଖୋଲି ଢାଙ୍କୁଣି ପୁଣି ଚଲେଇ ନେବା। ଲାଗିଯିବ। ଏପରି ଚଲେଇ ନେବା। ମସଲା ଯାହା ଲାଗିଛି କଡ଼େଇରେ ଛଡ଼େଇ ନେବା। କଡ଼େଇରୁ ମସଲା ଛାଡ଼ିଗଲା। ହାଲକା ପାଣି ଦେଇ ଚଲେଇ ନେବା। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଢାଙ୍କୁଣି ମସଲା ମାଂସକୁ ଚଲେଇ ନେବା, କଲିଜାକୁ ଚଲେଇ ନେବା। ତାପରେ ଢାଙ୍କୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ମୁଁ କାଠ ଚୁଲି କାଠ କୁଡ଼ାକୁ ସଜାଡ଼ି ନେବା। ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣି ଖୋଲି ଦେଖିବା। କାଳେ କଲିଜା ଲାଗିଯିବ। ଆମେ ଚଲେଇ ନେବା ବାରମ୍ବାର। ଏପରି ଚଲେଇ ନେବା। ଢାଙ୍କୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏଇ କଲିଜା ଭଜା ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ମୁଁ 2-3 ଥର ଖାଇଛି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କଲିଜା ଭଜା କରି ଖାଇବି କହିଲି। ବାବୁ ଆଣିଥିଲେ, ବଜାର ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ କଲିଜା ବରାଦ କରିଥିଲି। କଲିଜା ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ମୋର କଲିଜା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଲିଜା ଆଣିବୁ ବାବୁକୁ କହିଲି। ବାବୁ ଆଣି ଆସିଥିଲେ। ଗପମାନଙ୍କରେ ବି ଶୁଣିଥିବେ କଲିଜା ଖାଇବା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଲିଜାରେ ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ମୁଁ କଲିଜା ଖାଇତେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲି ଆଣି ଆସିଲେ କଲିଜା। କୁକୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ ନା, ମୁଁ ଆଗ କଲିଜା ଖାଏ। କିଏ ଖାଆନ୍ତୁ କି ନ ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କଲିଜା ଭଜା।
ଏହିପରି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। बहुत टेस्टी है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लगे। एमती आपण मान घरे प्रशस्त कर